Karong hapon, anilang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Gipahigayon ang ceremonial opening sa 2026 Business One-Stop Shop nga gipanguluhan sa City Business Permits and Licensing Department sa City Government of Butuan sa Robinsons Place, Butuan, Enero 2. Kini nagtimaan sa formal nga pagsugod sa mas paspas ug mas epesyenteng proseso sa business registration ug permitting alang sa tuig 2026. Gipasiugdan sa seremonya ang padayon nga paningkamo sa City Government sa Butuan sa pagpahapsay sa pagnegosyo sa syudad ug sa paghatag og dali, transparent ug epesyenteng serbisyo publiko alang sa mga Butuanon. Ang kalampusan sa boss o sa kapanaghiusa nga paningkamo tali sa lokal nga panggamahanan ug sa pribadong sektor nga nagpakita sa tinud-anay nga pagtinabangay aron mahimong mas business friendly, mas mauswag ug mas responsive nga Butuan City. Og makatong update ni adlaw alang sa bang mga updates, follow go like ang official Facebook page, TikTok, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.